चलो भाई मुफ्ती साहब जॉइंट फैमिली रहते तो वालिदैन हयात हैं, अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कल या जब भी पटवारा होगा तो क्या सब पटवारे में शामिल होंगे? बिजनेस के लिए घर के किसी फर्द वालिदैन से कुछ भी नहीं ले रहा और मैं शादीशुदा बच्चों वाला हूँ, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, वालिदैन हयात हैं, अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। भाई जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो अब्बा के पैसों से करोगे या विदाउट पैसा करोगे? अगर अब्बा से पैसा लेके किया तो सारा बिजनेस किसका कहलाएगा? वो अब्बा का कहलाएगा। फिर ये नहीं कहना कि अब्बा ये तो अब्बा मैंने सारा इतना, भाई पैसा चूंकि अब्बा का है तो बिजनेस के मालिक भी कौन है? अब्बा। तो उस दौरान अब्बा ने जो खाने दे दिया तो ठीक है, मरोगे जैसे ही अब्बा दुनिया से जाएंगे। एक साहब आए ना, मैं अक्सर सुनाता हूँ, कह रहे मैं अपने अब्बा का जो है ना, मैंने इतना बिजनेस को, अब्बा को भी लेकर आए थे, मैंने अब्बा की एक छोटी सी दुकान थी, मैंने मेहनत कर करके अब्बा के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, तो अब्बा के मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा सिर्फ सवाब मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खूब समझ लो। कह रहे क्या मतलब? मैंने इतनी मेहनत की, तो मैंने कहा सवाब मिल रहा है ना मेहनत का आपको, मैं ये थोड़ी कह रहा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मेहनत पर अल्लाह आपको अब्बा की खिदमत का बेहतरीन सवाब अता फरमाएगा। तो याद रखो, जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस का मालिक कौन होता है? वो होता है। हाँ, आप उससे ये एग्रीमेंट कर लो कि इतने फीसद प्रॉफिट में रखूंगा, तो वो जब तक अब्बा जिंदा है तो इतने परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगी, अब्बा के मरने के बाद वो भी खत्म, फिर सारा बिजनेस वारिसों में। तो फिर अब्बा के बिजनेस को अगर तरक्की देना चाहते हो तो उसके लिए ये काम किया करो, आप अब्बा से बोलो अब्बा मैं चाहता हूं मुझे सवाब के अलावा भी कुछ मिले। तो अब्बा से प्रॉपर एग्रीमेंट करो। वो एग्रीमेंट ये करो कि अब्बा ये जो 1 करोड़ रुपए मैं आपसे ले रहा हूं, ये इसमें जो है ना आधे का आप मुझे मालिक बना दें, ये 50 लाख इसमें किसके हो गए, ये मुझे गिफ्ट कर दें आप, ताकि इस बिजनेस में मैं आपका पार्टनर बन जाऊं। जब आप दुनिया से जाएंगे तो आधा बिजनेस किसका होगा? आधे का मैं मालिक होऊंगा। तो ये 50 लाख मुझे गिफ्ट कर दें आप। आई बात समझ में? ये पूरे 1 करोड़ मुझे गिफ्ट करेंगे तो मैं कारोबार करके दूंगा, वरना मैं मुझे सवाब के लिए और बहुत सारे काम मेरे पास, सवाब के लिए मैं 4 शादियां कर लूंगा, बच्चों की स्पीड बढ़ा दूंगा, या मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा, तबलीग में वक्त लगा लूंगा। मुझे कारोबार से सिर्फ सवाब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पैसे भी चाहिए। तो जब तक कोई ऐसा प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करते कि अब्बा ये पूरे 1 करोड़ का मैं मालिक हूं और ये आज से मेरे हो गए, अब ये बिजनेस भी किसका हो गया? मेरा हो गया, तो उस वक्त तक अब्बा के कारोबार में जितनी भी मेहनत करोगे सिर्फ सवाब मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जब मैंने ये मसला बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताजिर लोगों ने ऐसा किया, वो ऐसे ही कर रहे थे। डर था कि मौत के बाद कहीं इनकी बंदूकें ना निकल जाएं, क्योंकि एक भाई ना वो सिर्फ पेड़े खा रहा था घर में बैठ के, वो अब्बा के कारोबार में दुकान में कील भी ठोकने के लिए तैयार नहीं था। 2 बेटों ने अब्बा के कारोबार को दिन रात एक करके करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया, अरबों रुपए तक पहुंचा दिया। तो एक दिन ऐसे ही मुझसे मसला सुना, उन्होंने कहा यार ये जो हमारा भाई है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या ये भी पूरा 1/3 इसको मिलेगा? इसने तो एक काम भी नहीं किया। मैंने कहा भाई मिलेगा, क्योंकि कारोबार का मालिक कौन है? अब्बा है। और वो वाकई ऐसा नालायक था कि मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था इसको 1 रुपया भी मिले क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहा था ना। तुम साथ तो दो अपने भाइयों का यार। पड़ा रहता था घर में, 5 सिगरेट में लगा हुआ था बस, और बीवी बच्चे भी इन्हीं के खाते में डाले हुए थे। उसकी बीवी बच्चों को भी ये 2 भाई पाल रहे हैं कि जी भाभी का खर्चा और भतीजे भांजों को लवारिस तो नहीं छोड़ सकते ना, कह रहे हम उठा रहे हैं खर्च। फिर मैंने कहा कि अब्बा से आप बोलो कि अब्बा ये हमें बिजनेस आप गिफ्ट कर दो, और हम आपको तसल्ली देते हैं कि जब तक आप जिंदा हो हम इसमें फर्क नहीं करेंगे कि आपका या हमारा, सारा पैसा आपके हाथ में लाके पकड़ाएंगे जैसे अभी चल रहा है, आप हमें भी देना। लेकिन ये कि कम से कम आपके दुनिया से जाने के बाद तो एक मुसीबत तो नहीं खड़ी होगी ना हमारे लिए। तो अब जब अब्बा से बात करें, अब्बा का मीटर ही शॉर्ट हो जाए। अब्बा कहें नहीं क्या मुझे मार रहे हो? अब्बा ने ये फैसला किया होता है मैं तो दुनिया से जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा अब्बा से ये नहीं कहना आप जब दुनिया से चले गए, अब्बा से बोलना अब्बा हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आप हमारी जिंदगी में दुनिया से नहीं जाओगे, अल्लाह आपको हमारी उम्र भी दे दे। अब्बा से इस तरह से बात की जाती है। और हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें तो लगता है हम ही पहले जाएंगे, लेकिन बहरहाल 0.001% इम्कान इस बात का भी है कि बड़ा मुश्किल होता है ये मुंह से निकालना कि खुदा न ख्वास्ता आप चले जाओ, फिर क्या होगा? वैसे तो नहीं जाओगे, हम आपको मरने ही नहीं देंगे। हमारे थाने में बात हो गई हमारी, एसएचओ ने बोला कि भाई ये मरे तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम पे कत्ल का केस डालूंगा। तो बात हमारी हो गई, ये मरने तो हमने आपको देना नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो ये तो मजबूरी है ना। तो उन्होंने अपने अब्बा से इस स्टाइल में बात की। अब्बा का मीटर घूम गया, नहीं मैं तुम तो मुझे मारने को, ये सारा मेरा है और जाओ ये वो, मैं नहीं ऐसा करूंगा, और ये सब तुम्हारा है मेरे मरने के बाद। अगर तुम्हें ये है ना कि ये नालायक जो फालतू पड़ा हुआ है ये भी 1/3 का पार्टनर बन जाएगा, तो ये सारा मेरे मरने के बाद मैंने वसीयत कर दी, किसका हो गया? कारोबार तुम्हारा, जिंदगी में मेरा ही है।
وہ میرے پاس آئے, میں نے کہا یہ وصیت کیا ہے؟ کل عدم, شریعت میں وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی. اگر کوئی ابا کہہ کے چلے جائے میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچوں میں سے فلاں کا, اس کی کوئی شرعی حیثیت بولو نہیں. وصیت غیروں کے لیے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی 1/3, اور وہ بھی غیروں کے لیے, اپنوں کے لیے وصیت اسلام میں جائز نہیں ہے, وہ کل عدم ہے. میں نے کہا یہ تو ابا نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. لیکن ابا کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, کیونکہ ہم پہلے جھگڑے دیکھ چکے تھے نا. میں نے کہا ابا کو سمجھا دو تمیز سے, ورنہ یہ مرنے کے بعد نا بندوقیں چلیں گی, بتا رہا ہوں میں, بندوقیں. بھائیوں کو ہم نے قتل و غارت بھی دیکھی ہم نے. انہوں نے پھر ابا کو سمجھایا, پھر مجھے لے گئے, میں نے سمجھایا, ابا کی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا بے کی بات ہے, ابا سے بولو ابا آج کے بعد وہ کاروبار کرے گا جتنے عرصہ اس نے پان گٹکوں میں گزارا ہے نا, کیونکہ برابری ہے نا, اولاد میں برابری کا حکم ہے اسلام میں. تو برابری میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ 5 سال سے کچھ نہیں کر رہا, صرف گٹکے کھا رہا ہے اور پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. اب 5 سال ہم دونوں بھائی گٹکے اور پیڑے کھائیں گے, کاروبار سنبھالے گا کون؟ وہ. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ہم کل سے جا رہے ہیں, گٹکا کے پیسے ہمارے پاس اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ 5 سال ہم گٹکے کھا سکتے ہیں. اب وہ یعنی مطلب یہ کہ دستبردار ہو جاؤ بزنس سے. بولے من ہم نے نہیں کرنا کاروبار. تھوڑی سی بظاہر نالائقی تو ہے, لیکن کچھ نالائقیاں بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتی ہیں, ایکشن لینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا آپ ابا سے بولو ابا ہم نہیں کرتے بھائی, ہمارا یہ نہیں ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. یا تو اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر آؤ, ہم اس کا حق تھوڑی چھین رہے ہیں. اس کو بولو بھائی تو بھی دکان پہ آ کے بیٹھے گا, اتنے گھنٹے لگائے گا اور محنت سے بزنس کرے گا. تو وہ بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ گئے. شکر ہے ابا کی سامنے بات آ گئی, ابا نے ڈاکومنٹس لائے, بنوائے, مجھے بھی پھر بلایا گیا. تو میں نے کہا یار وہ جو گٹکے کھا رہے ہیں نا اس کو بالکل محروم نہ کرو, یہ اولاد تو ہے نا, بہرحال اس کو گٹکوں کی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی گٹکوں کی بنتی ہے. ایسا نہ ہو مرنے, بالکل وہ اس کو زیرو کر رہے تھے نا. میں نے کہا ایسا نہ ہو مرنے کے بعد گٹکے کے بھی پیسے نہ ملیں, پھر وہ بندوق اٹھا کے نا بندے مارنا شروع کرے گا. تو ایسا کر دو کہ چونکہ تم دونوں کاروبار میں بہت زیادہ ابا کا ہاتھ بٹا رہے ہو, تو تم دونوں کا حصہ زیادہ اور اس کا کم. تو وہ ابھی پھر میں نے وہ ان سے ڈاکومنٹس بنوا کے نا, اور ابا کو کہا ان کو قبضہ بھی دیں, کیونکہ صرف ڈاکومنٹیشن کافی نہیں ہے, قبضہ دینا ضروری ہے. تو ابا کو کہا کہ ابا نے پھر وہ دکان مکمل ان کے ہینڈ اوور کر دی, بزنس, اور اس بچے کو ایک خاص اماؤنٹ دے دیا, کیش کی رقم. صورت بھائی یہ تیرا حصہ ختم, اب جائیداد میں تیرا کوئی حصہ, جائیداد ہی نہیں ہے تو اب حصہ کہاں سے ہو گیا. اور یہ بزنس تم دونوں کے نام, اور ہینڈ اوور بھی کر دیا, دکان مکمل ان کے حوالے کر دی. اب وراثت تقسیم ہوگی صرف گھر میں اور جو پراپرٹی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھر تو سب کا ہے بھائی, وہ تو جب بکے گا, مسئلہ تو سارا بزنس کا تھا نا. تو اس طریقے سے علماء کے پاس بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی, پھر تلواریں چلتی ہیں, لوگ ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, ابا بتاتے نہیں ہیں, ابا کا یہ خیال ہوتا ہے میں تو مروں گا ہی نہیں. ابا ایسے کام کر کے جاتے ہیں نا آج کل کہ اولادیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہوتی ہیں بھائی. اس میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے. ایسے کام نہ کر کے جاؤ کہ تمہاری اولادیں آپس میں دست و گریبان ہو, کنفیوژن نہ پیدا کر کے جاؤ. یہ بھی ابا کر رہے ہوتے ہیں, یہ مکان میں نے فلاں کو دے دیا, ابے بھائی دے دیا ہے تو پورے ڈاکومنٹ بنا کے دے, قبضہ دے بھائی ان کو یار. بعد میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مجھے ابا نے دیا, وہ کہہ رہے ہیں ابے ایسے ہی بول دیا تھا, مذاق کر رہے تھے. وہ مصیبت میں کھڑی کر کے جاتے ہیں لوگوں کو آج کل کے ابا. اس لیے پنجاب میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا.